আজি पढ़मु पाठ नंबर 13 कुहुकी बन भितरकनिका। पाठ के लिखिछन डॉक्टर शरद कुमार विश्वाल। इटा गोटे गद्य पाठ जेनटा कि गोटे स्टोरी उपरे लेखाई जेनटा भितरकनिका। केते नुआ शब्द देइछि जेनता हला गंता घर बेले भंडार घर जेनटा कि सब सामान में रखसन। संत संतिया बेले ओदालिया कादुआ बर्सन संत संतिया। घंचक बर्सन खूब गहल थिबा और बहल थिबा। रमणीय बेले सुंदर। मीनार बेले होचे उच्च स्थान बा स्तंभ इत्यादि। जुआर समुद्र ढेउ निरापद जेउठारे कौनसी विपद नाही। मुखरित बेले होचे संपदपूर्ण। अपूर्व बेले होचे आनंद नूतन जहा पूर्व देखा जाए नाही। परिजाय राज्य होचे स्वर्ग परिकल्पित एक राज्य जो स्वर्गर परी सुंदर नारी माने थांती। मुहाण बेले होचे जल निर्गमनर पथ। विचरण होचे जल प्रचल। बेलाभूमि बेले होचे समुद्र तीरवर्ती अंचल। सरीसृप बेले होचे साप आदि जंतु। कलरव होचे पशुपक्षी मानकर ध्वनि समष्टि। यातायात होचे जीवा आसिबा। जीवी कार्जन होचे वृत्ति बा जीवन धारणर उपाय। दर्शनीय शब्द होचे जहाँ दर्शन योग्य और आकर्षणीय जेनटा देखबा के खूब सुंदर। एबे करमु बहिर प्रश्न उत्तर। एक नंबर कहूचे आस दुई दल हुई बसिबारु पचरा पचारी हावलछे। दुईटा दल बसब ताके पचार से पचरा से उत्तर कहबा ई ताके पचरा से उत्तर कहबा। क नंबर हला भितरकनिका क्यों जिल्ला रे अवस्थित। लेखबा भितरकनिका केन्द्रापड़ा जिल्ला रे अवस्थित। बंगोपसागर भितरकनिकार क्यों दिगरे अवस्थित। बंगोपसागर भितरकनिकार पूर्व दिगरे अवस्थित। भितरकनिकार नदी का नाल रे की माछ मिले। क्या माछ मिलसी कुछ भेक्टी इलिसी खोइंगा कंटिया जलंग और कुरांटी। घ कइचे भितर कनिकारे की गछ रही। राई बणिया पितामारी सुंदीरी हेन्ताल सब गछन ना। गुआ बनी केरुआ सिंगड़ा रुआ पानी आंब और बण लेंबू रही लिखिचे। घ नंबर प्रश्न है भितरकनिका अभयारण्य रे की जीवजंतु देखा जाती। लेखब शियाली हेटा भाग बराह संबर बण घुसुरी कटास गधिया ओध झिंक और नेउल आदि विभिन्न जीवजंतु देखा जाती। 4 नंबर प्रश्न है सरकार केबे भितरकनिका को अभयारण्य रूपे घोषणा कले। सरकार 1975 मसीह भितरकनिका को अभयारण्य रूपे घोषणा कले। केबे 1975। प्रश्न 2 है भितरकनिका को मोटर लंच रे गला बेले क्यों क्यों दृश्य देखा मिले। मोटर बेले से पेन जहाज देखा गले। भितरकनिका को मोटर लंच गला बेले नदी नालर उभय पार्श्व घंच जंगल इटा गोटे केनाल इतने मोटर बोट गले डंगा टाइप गोटे गले एने मोटर लगी इति गले एने गच मन अच्छे एने गच मन थी देखा के मिलवा घंच जंगल। दृश्य देखा मिले चढ़ी मान किचिरिमिचि शब्द
ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର, ମାଛ ରଙ୍କା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖ ନମ୍ବର ହେଲା ଭିତରକନିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି? ଲେଖବ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁନ୍ଦୁରୁ, ସାଇବେରିଆ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ଆରୁ କାଲିଫୋର୍ନିଆରୁ ଆସନ୍ତି ଭିତରକନିକାକେ ଚଢ଼େଇମାନେ। ଗ ନମ୍ବର ହେଲା ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଉପକାର କରିଥାଏ? ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଲେଖବ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଆକାର ଖଜୁରୀ ଗଛ ଭଳି। କାହା ଦିଶି? ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦିଶି। ଏହାର ସରୁ ସରୁ ଗଣ୍ଠି ଖୁବ୍ ମଜବୁତ, ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗେ। ଏହାର ପତ୍ର ପିଞ୍ଛି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି କାମରେ ଲାଗେ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି କାହିଁକି ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ? ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ଓଦାଲ କେନା ଥିସି? କେନ୍ ଖୁବ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ଖରା ନେଇ ପାଏ, ତାକେ ମେନ୍ କ'ଣ ଓଦା ଥିସି। କହିଛି ଜୁଆର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକା ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ। ଭିତରକନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି? ଭିତରକନିକା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ କି ଉପକାରରେ ଆସେ? ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ। ଏଠି କହିଛେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେ କି ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ତାହା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। କାହିଁ ଲେଖବ ଫାଷ୍ଟଟା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲାଷ୍ଟ କରି ହୁଏ ଆଉ ମଝିରେ ଦେବ ଡଟ୍ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦିଆହେଇଛି। ଲେଖବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଲିକା ପୁସ୍ତକର କୁହୁକି ବନ ଭିତରକନିକା ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଭିତରକନିକା ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯିବା ଭିତରକନିକାକୁ 1975 ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେଠାରେ କେହି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକେ ମାରିପାରିବେ କେହି ନେଇ ବୋଲছে। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରସନ୍। ଶିଆଳ, ବରାହ, ସମ୍ବର ଠାରୁ ହରିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେ କି ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ତାହା ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମେନ୍ ଏତ୍କି ଲେଖବାର ସବୁତି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମନଛୁଆ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିଖେଇବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିଡ଼ାବାଟା ଦେଇଛେ ଯେନ୍ତା ହେଲା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ। କାହିଁ ଲେଖବ ଜୁଆର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଭିତରକନିକା ଭୂମି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଥାଏ। ତାକୁ ବହିଟି ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବ ନା, ବହି ଡଗରା ବହି ଏତ୍କିକି ନିରାପଦ, ଗନ୍ତାଘର, ରମଣୀୟ ଆରୁ କଲବର ଆର୍ ହେ ଲଗୁନ ଏତ୍କି ଦୂର ଲେଖିଦେବ। ଯେନ୍ତା ଦେଇଛେ ଗନ୍ତାଘର, ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। 5 ନମ୍ବର ହେଲା 5 ନମ୍ବର କହିଛି ଜାତି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତୀୟ ହେଲା ପରି ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ତାହା ପାଖରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଶରୁ ଦେଶୀୟ, ଦଳରୁ ଦଳୀୟ, ଜଳରୁ ଜଳୀୟ, ବାଷ୍ପରୁ ବାଷ୍ପୀୟ। 6 ନମ୍ବର କହୁଛେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ହେଲା ଜଳଚର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସ୍ଥଳଚର, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଚର, ଯେଉଁମାନେ ବନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ବନେଚର ବା ବନଚର।
विचरण रोचन तार मीनिंग विचरण बेले रहबाटा। 7 नंबर कौचे शून्य स्थान प्रण कर क्षुद्र बृह दीर्घ क्षुद्रर क्षुद्रतर क्षुद्रतम बृहतर बृहत्तर बृहत्तम दीर्घर दीर्घतर दीर्घतम उच्चर उच्चतर उच्चतम। 8 नंबर कही प्रश्न भितरकनिकार ओडिशा एक अभयारण्य ठारे जीवजंतु उभय रही था विशेषकर ऑलिव रिडेल कइछ जंगल जीवजंतु और मनीष मध्य संपर्क बहु पुरातन जंगल और जीवजंतु बंची न रहिले मनीष बंचिया कष्टकर। कही उपरे दिया अनुच्छेद रे उपयुक्त स्थान में पूर्णच्छेद दे वाक्य गुड़ी को निम्न स्थान में लिखा बेजिंग कही मझी मझी ने केनटा हो बाड़ी गोटे दिया मझी बाड़ी गोटे दब ये भितरकनिका ओडिशा एक अभयारण्य बाड़ी लगला एठारे जीवजंतु निर्भर रही था बाड़ी जेना गोटे वाक्य बुझे लोक एतकी गोटे इ लकुन और एतकी गोटे वाक्य से बुझे कही इन गुड़ा जंगल और जीवजंतु बंची न रहिले मनीष बंचा कष्टकर। 9 नंबर कही यही चित्र को धारा करी अनुच्छेद गोटे लेख बोलছি इतने तुम क्या दिशुचे आकाश रे भासी बुलुची मेघामाला मेघ बादल में तिने बुली बुलुची और वर्षा करुच्ची केते बेले केउटी खंडी कला मेघ जलवृष्टि करुच्ची वर्ष जलरे पुष्करिणी घूरी उठी जलपूर्ण पुष्करिणी रे पद्म फूल फुटी यार सौंदर्य बढ़ाऊँच इतने सुंदर दिशुची। पद्म पोखरी को अत्यंत प्रिय मनकर अंश माने आनंद खेली बुलुछंती पद्म फूल और अंश उभय पुष्करिणी शोभा बढ़ाऊँच शोभा बेले भल दिशुचन। दस नंबर कौचे तले दिया वाक्य गुड़िक गार देथिबा शब्द गुड़िकर अर्थ गोटे शब्द अर्थ कौन है ताहा झुड़ी मध्य दि जाइए बोलचे झुड़ी मध्य झुड़ी भितर देती ये भितर देता झुड़ी मध्य उपयुक्त शब्द गुड़िक खोजी वाक्य पाख कोठरी लिखा बोलचे जरा साप कुंभीर इत्यादि प्राणी मैंने छाती रे भरा दे चलती इलिसी समुद्र रोथुआ गोटे माछ गहीर मथा समुद्र निकटवर्ती बालुका सज्जरे कईछ मैंने आसी अंडा दियंती भितरकनिका जंगल रे पशुपक्षी मैंने बिना भय चरण करती बिना भय बेले निर्भय सामुद्रिक बेले सामुद्रिक बेलाभूमि माछ बेले माछ तो मैंने खाली माछ बना छाती रे भरा दे जाते बेले सरीसृप। नेक्स्ट कर्म आमे अलगा पाठर प्रश्न उत्तर।